Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage avec vous une délicieuse recette de bûche que j'ai simplifiée pour qu'elle soit à la portée de tous. Elle se compose de plusieurs étapes, mais pas compliquée du tout. Je me suis vraiment amusée à la faire. J'ai préparé le biscuit avec une touche personnelle, un insert aux fruits, un crémeux au chocolat, une mousse au chocolat également et un super glaçage. Découvrons la recette ensemble. Et on va commencer par la préparation de l'insert aux fruits. Donc ici, j'ai 300 g de fruits rouges mélangés. Je les mets dans une casserole. J'ajoute un demi-petit verre d'eau et je laisse cuire sur un feu moyen. عندي هنا 300 غرام تاع الفواكه الحمراء اللي كانت في المجمد، زدت عليها 2 معالق نتاع السكر ونص كاس صغير ديال الماء. J'ai un petit bol dans lequel je mets de l'eau froide avec 4 g de gélatine. Donc ici, j'ai ajouté 2 cuillères de sucre. Je mélange et je laisse bouillir à peu près entre 10 à 15 minutes. كنخليهم يطيبوا هكاك تقريبا ما بين 10 حتى ل 15 دقيقة. Hors feu, on va ajouter la gélatine. ملي كنطفيو العافية كنزيدو عليه 4 الغرامات نتاع الجيلاتين اللي كنا دايرينها في الماء بارد ونخلطو مزيان. Donc on mélange bien pour faire fondre la gélatine. Ensuite, je mixe avec un mixeur plongeant. ومن بعد كنطحنها بالطحان بحال هكا ديال اليد. Je filtre ensuite. من بعد كنصفيها. Et ensuite, je récupère toutes les graines. صافي وكنحيد من هذوك العظيمات اللي كيبقاو بحال هكا كنحيدهم ما كنديرهمش. Je le place ensuite dans un insert que je vais mettre au congélateur pendant au moins 4 heures. من بعد كنديرو في هذا القالب هذا ديال الانسير وكنديرو في المجمد على الاقل 4 ديال السوايع. Maintenant, je vais préparer le biscuit. Pour cela, j'aurai besoin de 3 œufs que je mets dans un grand saladier. J'ajoute une pincée de sel, 80 g de sucre en poudre et je mélange tout ça avec un batteur électrique jusqu'à ce que ça triple de volume. هنايا درت 3 ديال البيضات، رشه ملح و80 غ ديال السكر مع 3 ديال البيضات، درتهم في اناء ومن بعد خلطتهم بخلاط كهربائي حتى يتضاعف الحجم ديالهم. J'ajoute après 90 g de farine tamisée. من بعد كنغربل فوق منهم 90 غ ديال الفرينه وكنغربلها. Je mélange délicatement avec une maryse ou une cuillère وكنخلط غير بشويه بشي ملعقه ديال السيليكون ولا ملعقه عاديه. Après, je mets tout ça dans un plat qui va aller au four. Ici, j'utilise un plateau en silicone. Sinon, on peut utiliser un plateau normal, chemisé juste de papier cuisson. هنايا استعملت هذا القالب بالسيليكون ولكن تقدروا تستعملوا بلاطو عادي ديروا فوق منه الورق نتاع الطهي صافي وتحطوا فيه الخليط ديالكم باش يطيب. Et pour ma petite touche personnelle, je vais utiliser du praliné que je vais saupoudrer par-dessus, mais ça reste facultatif. Si vous en avez pas ou vous voulez pas mettre, ne le mettez pas. من بعد درت فوق منه شويه ديال البراليني وكتبقى مساله اختياريه. الا كان عندكم بغيتو ديروه ديروه، ما بغيتوش ديروه ما ديروش، ولكن كيعطي واحد شويه ديال القرمشه. Pour la cuisson, c'est dans un four préchauffé à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. بالنسبه للطياب كيكون في فران مسخنينه على درجه حراره 180 المده ديال الطياب 10 ديال الدقائق. On le laisse refroidir et on prépare le reste. Je prends une casserole, je mets dedans de la crème liquide. J'ai 300 ml de crème liquide. Vous pouvez mettre de la crème à 30% de matière grasse si vous le souhaitez. Et je fais chauffer sur le feu. Ici, j'ai 2 jaunes d'œufs. Donc, une fois que ma crème est chaude, je vais l'ajouter dessus tout en fouettant pour faire cuire les œufs. هنا عندي 300 غرام تاع الكريمه السائله، تقدروا تستعملوا الكريمه ديال 30% من الماده الدسمه. وجوج نتاع صفار ديال البيض خويت عليهم هذاك لا كريم وهي سخونه، وانا كنخلط في نفس الوقت باش البيض يطيب بديك الكريمه اللي كتكون سخونه. Pour le chocolat, j'ai 100 g de chocolat au lait et 100 g de chocolat noir. Donc je les mélange. Ensuite, je verse la préparation de œufs et crème par-dessus. من بعد عندي 100 غ ديال الشكلاط بالحليب وعندي 100 غ تاع الشكلاط الكحل، خلطتهم مع بعضياتهم وخويت عليهم هذاك الخليط وهو مازال سخون. نخليه يذوب شي شويه ومن بعد نخلط. Donc on va ensuite mélanger pour faire fondre le chocolat dans la crème. Après, je mixe le tout avec un mixeur plongeant. C'est pour fluidifier encore plus ce crémeux.
ونقدروا نطحنوه بالطحان الكهربائي باش هذاك الكريمو يجينا رطيطب وملس. Voilà, maintenant je vais mélanger avec la maryse. Il ne faut pas avoir de grumeaux ni de bulles non plus. Maintenant, je vais couper le gâteau. Je vais le couper à la taille de mon moule. Donc, moi, je vais utiliser un moule comme ça, un moule à bûche. Sinon, si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser un moule à cake, tout simplement. Quand je mise d'un film alimentaire pour faciliter le démoulage après du gâteau. Et là, je coupe 2 rectangles du gâteau, donc à peu près de la même taille. وهنايا شديت البسكويت ديالي قطعته هكا على جوج ديال لي ريكتانغل ديال المستطيلات. ونقدروا نستعملوا ما كانش عندكم هذاك القالب ديال لابيش تقدروا تستعملوا القالب ديال الكيكه ديروا فيه البلاستيك الغذائي باش من بعد ملي نجيو نجبدوا الكاطو يتجبد بكل سهوله. Donc maintenant, je vais mettre la moitié de cette préparation de ce crémeux au chocolat dans le moule, dans le fond du moule. Je vais l'étaler délicatement. Voilà, دابا درت النصف ديال داك الخليط ديال الكريمو اللي بالشكلاط درت النص ديالو. Maintenant, je vais mettre le biscuit ودابا كندير طرف من هذاك البسكوي اللي قطعت. Je m'assure pour qu'il soit bien en contact avec le crémeux. J'ajoute l'autre moitié. Donc ضغطوا عليه شي شويه باش تعرفوا بان صافي فوق الشكلاط محطوط، ومن بعد تزيدوا الشي الاخر تحطوه من فوق منه. Je sors ensuite l'insert du congélateur et je le place, donc la partie bombée, vers le fond. وجبت هذاك الانسير ديال الفواكه صافي ودرت هذيك البلاصه اللي هكايا كتكون مبومبيه شويه كنديرها من التحت et c'est reparti au congélateur. ومن بعد رجعته للكونجيلاتور. Maintenant, je vais préparer la troisième partie. C'est une mousse au chocolat. Donc ici, j'ai de l'eau froide dans laquelle j'ai mis 1 g de gélatine. Et à côté, j'ai 80 g de chocolat noir. Et dans la casserole, je vais mettre 70 ml de crème liquide. هنايا عندي 70 مليلتر ديال الكريمه سائله، عندي 80 غرام ديال الشوكولات، وعندي غرام واحد ديال الجيلاتين درتها في الماء بارد. Et dans le bol, j'ai 2 jaunes d'œufs que je vais mélanger avec le fouet. هنايا عندي جوج ديال الصفارات تاع البيض نخلطهم مزيان بالخلاط اليدوي. Ensuite, j'ajoute la crème qui est bien chaude. Il faut vraiment qu'elle soit chaude pour faire cuire le jaune d'œuf. الكريمه لازمها ضروري تكون سخونه مزيان كتغلي باش كيف نخويوها فوق الصفار نتاع البيض هذاك البيض يطيب باش ما يبقاش خضر. Donc je mélange bien énergiquement. كنخلط مزيان. Ensuite, j'ajoute la gélatine tant que le mélange est encore chaud. Comme ça, la gélatine fond sans problème. من بعد كنزيد عليه هذاك الغرام ديال الجيلاتين اللي كان في الماء بارد كنديرو مادام الخليط مازال سخون باش ديك الجيلاتين دغيا تذوب. Et j'ajoute également les 80 g de chocolat noir. وكنزيد 80 g ديال الشكلاط الاسود. Donc je fais fondre. Ensuite je mélange. كنخليه يذوب واحد شويه ومن بعد كنخلطو بالخلاط اليدوي. Jusqu'à ce qu'on obtient un mélange comme ici. حتى كنحصلوا على خليط بحال هذا الشكل هكا. Je le mets de côté. Je prends un autre bol et je mets dedans 70 ml de crème liquide, 30% de matière grasse bien froide. Et je mets également une grande cuillère de mascarpone. هنايا خديت واحد الاناء ودرت فيه 70 ملل ديال الكريمه السائله 30% من الماده الدسمه اللي كتكون في الثلاجه كتكون بارده ومعلقه كبيره ديال الماسكاربون وكنخلطهم مع بعضياتهم حتى كنحصل على كريم شانتيي. Donc je les fais monter avec le batteur électrique jusqu'à obtenir une crème chantilly. Maintenant, je remélange ma première crème pour les mélanger tous les deux ensemble. وليت خلطت شويه هذاك الشوكولات الاول اللي كنت صاوبت باش دابا غادي نخلطهم مع بعضياتهم. Dans un premier temps, je mets un petit peu de crème chantilly. Il faut que ce mélange au chocolat soit froid. Il ne faut pas qu'il soit chaud. وهذا الخليط هذا ديال الشوكولات لازم يكون بارد ما خصوش يكون سخون يعني تخليوه حتى يدفى يبرد واحد شويه عاد من بعد نبقاو نزيدو فيه لا شانتيي بشويه بشويه. Donc je mets la chantilly en plusieurs fois, en 3 fois, tout en mélangeant délicatement pour obtenir une mousse. فوالا نبقاو نخلطو غير بشويه بشويه نبقى نزيد مره هكا شويه ديال لا شانتيي باش نحصلو في الاخير على موس ديال الشوكولات. Voilà, je continue à mélanger délicatement avec le fouet.
elle a bien pris la mousse. Donc je termine avec la maryse pour racler les parois. كنعاود نخلط بهاد الملعقه هذه باش داكشي اللي في الجنيبات كنحيدو. Voilà ce qu'on obtient, vraiment ça sent très bon, on a envie de la manger telle quelle. Maintenant je vais sortir le moule du congélateur et je vais le couvrir de la mousse. من بعد كنجبد القالب اللي كنا حطيناه في المجمد كنجبدو وكنحط فوق منه هذيك لا موس اللي صايبناها جات غزاله، عرفتي كتشهي واحد الرويحه طالعه منها. Donc il me reste un petit bout, je vais le laisser pour la décoration du gâteau par la suite. بقى لي واحد شويه غادي نخليه باش نزين به الغاتو من بعد. Je mets par-dessus le rectangle du biscuit restant et c'est reparti au congélateur pendant au moins 4-5 heures. صافي من بعد حطيت فوق منه هذاك البسكوي اللي بقى لي داك الطريف الاخر من الفوق ومشى للمجمد لمده 4 ولا 5 ديال السوايع. Dernière étape, c'est le glaçage. J'aurai besoin de 280 g de sucre avec 120 g d'eau. Donc je vais les mettre dans une casserole sur le feu et je vais les faire cuire à 110 degrés. Ensuite, je les retire du feu. دابا غادي نبدا نصايب الكلاصاج. غادي نحتاج 280 غرام ديال السكر مع 120 غرام ديال الماء. نطيبهم في كاسرونه فوق العافيه حتى نوصل لهم لدرجه 110 ديال الدغري ومن بعد نحيدهم فوق العافيه. À côté, je prends un bol dans lequel je vais mettre 108 g d'eau froide et je vais mettre dedans 18 g de gélatine pour l'hydrater. Donc je vais les laisser comme ça quelques minutes. هنايا عندي 108 غرامات نتاع الماء درت فيهم 18 غرام ديال الجيلاتين الماء بارد. Je prends ensuite une autre casserole et je mets dedans 90 g de crème plus 100 g d'eau et je mets 130 g de sucre. من بعد شديت كاسرونه اخرى درت فيها 100 غرام تاع الماء 90 غرام ديال الكريم ودرت فيها 130 غرام ديال السكر ونخليها حتى تسخن مزيان حتى يبدا داك الحليب تيولي حليب يولي كيغلي هكا داك الخليط يولي كيغلي. Donc je mets sur le feu en mélangeant de temps en temps jusqu'à ébullition tout simplement. Il faut vraiment que ça cuit, voilà, que ça commence à monter là. Je retire la casserole du feu. Ensuite, je mélange les deux. Donc le premier avec le deuxième. من بعد كنخلطهم بجوج مع بعضياتهم. هذاك الخليط الثاني زدت خويته على الخليط الاول ونخلط مزيان. Voilà, maintenant je vais mettre la gélatine avec l'eau. من بعد زدت عليهم الجيلاتين بالماء ديالها والخليط محدو مازال سخون درت فيه الجيلاتين باش هي تذوب مزيان. Donc il faut que vraiment on met la gélatine du moment que tout est encore chaud pour que la gélatine fonde bien. Après je prends un bol dans lequel je mets 120 g de chocolat noir. Puis j'ajoute la préparation, je verse la préparation dessus, les deux mélanges, je les mets par-dessus. J'attends un petit moment, ensuite je mélange avec une spatule. من بعد شديت الاناء درت فيه 120 غرام ديال الشكلاط الاسود وصبيت فوق منه هذاك الخليط هذوك الجوج هذوك اللي خلطناهم مع بعضياتهم درتهم فوق الشكلاط صافي وخلطتهم مزيان. Donc je vais mixer le tout avec un mixeur plongeant. من بعد كنخلطهم بالخلاط هذا الكهربائي ديال اليد. Si on a de la mousse là qui se forme par-dessus, il vaut mieux la retirer. Moi, je préfère. Comme ça, je l'aurai pas sur le glaçage. Si vous en avez pas, donc vous enlevez rien du tout. وهاد الكشكوشه هذه اللي كتجمع من الأحسن الواحد يحيدها إلا درتوها وتجمعات حيدوها باش ما تجيش فوق الغلاçage. Je filme au contact, je laisse refroidir à température ambiante. Ensuite, je mets au frais pendant une nuit complète. من بعد كنغطيه وكنخليه يبرد في الثلاجة عادية. ومن بعد كنحطوه في المبرد ليلة كاملة. زعما تخليوه يبرد شويه في الكوزينه ومن بعد تبيتوه في الثلاجه ليله كامله. Donc le lendemain je retire le film. Donc le glaçage il a bien pris. لغد ليه كنحيد له كيما شفتوا البلاصي الغدا كيشد كيكون شاد مزيان. دوزو شويه في الميكرووند. Donc je vais le passer un petit peu au micro-ondes mais pas trop. Je vais juste faire fondre les extrémités puis tout ce qui est au milieu je le mélange avec le fouet. Ensuite avec un mixeur plongeant. فاش كنديرو في الميكرووند ماشي كنخليه حتى كيذوب كله يولي لنا كما كان النهار الاول غير الجنيبات كيذوبوا والدخلاني كنخليوه شاد راسو كنخلطو شويه بخلاط يدوي ومن بعد بخلاط كهربائي. J'ai quelques bulles qui se sont formées, je préfère le filtrer comme ça, pas de souci. منين نخلطو واحد شويه ديال الكشكوشه جات من الفوق من الاحسن قلت نفلتريه حسن باش لا كانت شي حاجه تحيد. Je sors ensuite mon gâteau qui a passé 4 heures au congélateur. من بعد جبت الجاتو اللي كان درتو 4 ديال السوايع في المجمد.
Donc je vais lui donner un petit coup de chalumeau sur les côtés pour que je puisse le sortir sans problème, mais malheureusement mon chalumeau m'a lâché. Donc je vais utiliser un plan B. Du coup, je prends une casserole, donc une grande marmite dans laquelle j'ai mis de l'eau chaude et je vais mettre le moule dedans. Mais bien sûr, il ne faut pas qu'il baigne complètement, il ne faut pas que l'eau dépasse. هذاك الشاليمو ديالي ما خدمش ليا باش نسخن شويه هذاك القالب باش الكاطو يتجبد بسهوله، ما خدمليش. قلت خديت هاد الطاوه هذه كبيره درت فيها الماء سخون وحطيت فيها القالب، يلاه يدخل ونعاودو نحيدوه يعني في البلاصه ما يقلش بزاف. Donc c'est vraiment histoire de quelques secondes, il faut pas que ça traîne trop longtemps sinon ça va fondre. Voilà, donc je mets cette petite astuce pour pouvoir sortir le moule. J'enlève les extrémités et puis je retire le moule délicatement. صافي من بعد خديت هذا الصحن هذا حطيت فوق منه هذيك الزليفه وحطيت فوق منه الكاطو المول باش نحيد هذاك القالب بكل سهوله. Alors que si vous utilisez par exemple un moule à pain et vous mettez le film alimentaire à l'intérieur, vous tirez par les extrémités, puis voilà, hop, le gâteau il sort sans difficulté. Je lisse un petit peu la surface. Ensuite, je mets le glaçage par-dessus. إلا استعملتو نتوما القالب ديال هذاك القالب ديال الخبز مثلا وكديروا فيه البلاستيك الغذائي من الداخل كتجبدوه هكا من الجنيبات دغيا كيتحيد. دونك كما شفتوا راني بواحد السكينه قاديت هذاك الفوقاني باش يولي ملس صافي وخويت فوق منه الكلاصاج. لو كلاصاج il n'est pas chaud, il est froid. والكلاصاج راه بارد ماشي سخون. Je le transvase ensuite dans le plat de présentation وصافي وكنحطوه في الطبق ديال التقديم. Et pour décorer la bûche, donc j'ai fait fondre au bain-marie un peu de chocolat noir. Ensuite, j'ai ajouté du chocolat en poudre par-dessus pour l'épaissir un petit peu. وهنايا دوبت واحد شويه ديال الشكلاط باش نزين به لا بûche وزدت معاه شويه ديال الشكلاط مطحون. Donc je mets tout ça entre deux feuilles guitare ou bien deux feuilles de papier cuisson. كنحطهم ما بين جوج وريقات هكا د البلاستيك ولا وريقات نتاع الورق نتاع الطهي وكنسرحو بحال هكا باش يمدلك. Donc j'étale le tout avec un petit rouleau pour obtenir une couche fine. Voilà باش نحصلوا على واحد الطبقه تكون هكا رقيقه. Je fais ensuite des empreintes avec un emporte-pièce, donc deux disques pour les mettre des extrémités de la bûche. صافي ودرت فيهم طابع بهذا الطابع هذا ديال السيركل باش نديرها في الجنيبات ديال لا بûche من هنا ومن هنا وشويه قطعتهم بحال هكا على هذا الشكل هكا. Je laisse durcir le chocolat, ensuite je les récupère. كنخلي هذاك الشكلاط حتى كيبس ومن بعد كنحيدهم، يا اما ديروه في الثلاجه يبس دغيا ولا تخليوه يبس. Donc soit on le met dans le frigo pour que ça durcisse vite, soit on le laisse à l'air libre. Voilà, donc les deux disques je vais les mettre dans les deux extrémités. غادي ندير هذوك المدورين نديرهم هكا في الجنيبات من هنا ومن هنا. Et avec la mousse au chocolat restante, j'ai décoré un peu le milieu de la bûche. وهذيك لا موس اللي كانت بقات ليا كنت خليتها جانبا درتها في جيب حلواني وزينت بها لا بûche من الفوق بحال هكا. Donc j'ai décoré également avec un peu de pâte à sucre que j'avais à la maison, avec j'ai fait quelques motifs. Donc c'est facile à faire, donc j'ai fait avec les moyens du bord avec les quelques moules que j'avais. وزينت بشويه ديال العجينه ديال السكر درت بها هكا ديكورات بحال هكا ودرتهم في الجنيبات من هنا ومن هنا. درت شويه كبار ودرت الصغيورين ودرت المتوسطين. Donc j'ai fait trois tailles différentes. Donc je saupoudre d'un peu de poudre dorée sur la surface وزينت بشويه ديال البودره هكا ذهبيه من الفوق. Et puis les morceaux de chocolat qui restaient j'ai décoré avec وزينت بشويه داك الطريفات ديال الشكلاط اللي بقاو ليا. Donc sur les extrémités il me restait un peu de mousse. Je dis pourquoi ne pas en mettre comme ça sur les côtés. بقات ليا شويه ديال لا موس قلت نديرها هكا في الجنيبات. Donc voilà, et à la fin j'ai décoré avec quelques framboises ومن بعد زينتها بشويه ديال les framboises هكا من الجنيبات. Avec ça, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci n'a pas été trop longue et on se dit à très bientôt. نتمنى هاد الوصفة نتاع لا بيش تكون عجبتكم وتكون الوصفة ما جاتش طويلة بزاف ونتلاقاو إن شاء الله في وصفات مقبلة. مع السلامة، باي باي.